सर्वप्रथमे स्थानीय मंडलीर दिग्गंधय एवं मुख्य कर्मकर्ता तीन समितिर मुख्य कर्मकर्ता कर्तृगण प्रत्येक बापा माँ भाई भाई मानक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। मु विशेष प्रभु को धन्यवाद दिए। वास्तविक जो दिन संवाद शुणिली मो माइंड टोटाली अनस्टेबल थिला, जहाँकि स्थिरता नथिला। मु भावी नथिली एई स्थान को पुनर्बार आसिकी माने एई कार्य को मु करि परिबे। जीवन रे मु केबे मथे भावी नथिली, किंतु प्रभुंकर योजना तांको इच्छा अनुसार आमान को जेबे प्रभु कार्य करती कहती तदनुसार आमान को परिवार नितांत आवश्यकता रही अछि। अनेक विषय रही अछि, किंतु मु विशेष धन्यवाद दिए आपण माने रायगड़ा पर्यंत अनेक कष्ट उठाए मंडली आसी मो परिवार को ग्रहण कले। आउ सेथिरो अनेक खरा ताप थिले मध्य आपण माने ताको सह करी मो परि नगण्य को स्वीकार करी आउ निज मंडली को आनी ए स्थान देइथिबारु मु विशेष धन्यवाद दिए। आउ विशेष करी प्रत्येक मंडलीर माँ बापा भाई भौणी विशेष करी युवा माननकु मु विशेष धन्यवाद दिए। आपण मानकर प्रार्थना जहा थिला वास्तविक हमें समस्तंकर प्रार्थना थिला जे एई स्थान प्रभु पूर्ण अति शीघ्र करंतु। प्रभु ताहा अति शीघ्र करिसंती। तांको इच्छा अनुसार प्रभुंकर मत नाम धन्यवाद हो। किंतु गोटे विषय कहीकि मु समाप्त करने मु चाहिए। जब मु ए न्यूज़टा माने खबरटा पाइली कोइनोनिया जहाँकि होस्ट में सर्वेंट मिहिर पाणी जिते से शुणिले सांगे सांगे से व्हाट्सएप रे सारा जेते मोर ग्रुप अच्छी गजपति भारत वर्ष रे जेते मो जनाशुना अच्छी मु गोटे मेसेज देखा गली मु ताकू ठीक भाव में पढ़ी पाली ना। तापरे आम मीटिंग चली स्टाफ मीटिंग, किंतु मु से मानू कही जे पारु ना जे मु कथा जे का सहित हो पारु ना। एई परिस्थिति रे 3 दिन 4 दिन पर्यंत घरे रोसे ना खाइबाटा किछि ना। से सेपट कांदुछि, पिला माने सेपट कांदुछंती, कौन करबा कोन ना। किंतु 2 गोटी झियो कहिले बापा प्रभुंकर योजना जदि तुमे जीव ना से दंड आम उपर आसीबो। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने से माने कहिले आम एजुकेशन को तुमे देख ना। एजुकेशन चाहे ओडिसा रे मध्य हबो, भारतर कौन सी जगार आम करूँ, किंतु प्रभु जब आह्वान करुछंती डाकुछंती तेबे केबे मध्य मना करिबो ना। मो कहिबा पाई मु चाहिबी विश्वासर सहित फुटासिंगरु यात्रा करथिली राजस्थान। दीर्घ 24-25 वर्ष धरी सेवा कार्य करू करू मु केबे भाभी नथिली, चिंता करि नथिली सेही 24-25 वर्ष परे पुनर्बार मु निज ग्राम को निज मंडली को आसीबी। से दिन 20 वर्ष परे जाकुब यात्रा करथिले। जड़े प्रभुंक दास कहते बालक आज्ञा आपण को 24 वर्ष परे प्रभु आपण को निज मंडली को नौछंती। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। किंतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एतिके कहबा पाई मु चाहिबी प्रभु इस स्थान को नहीं आसिले, किंतु आसंतु आमे समस्ते मिलित हे एक मन प्रेमर सहित सेवा उपासना करू। और विशेष करी पुनर्बार मंडली को धन्यवाद दिए आपण मानकर प्रेम पाए, आपण मानकर सेवा पाए, विशेष करी मो निमंते आ परिवार पाए प्रार्थना करथिबे। धन्यवाद। प्रकृत रे प्रभु जो महान कार्य करिसंती तांको केते जे आमे धन्यवाद गौरव प्रशंसा कले मत ताहा समान हबना। अवश्य किछि विलंब होईछि, किंतु मंडली प्रति से प्रार्थना शुणी तार उत्तर देइछंती। या समस्ते आमने हाड़े हाड़े
ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦେବମାନଙ୍କ ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ। ପ୍ରଥମଜାତ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେ। ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା କଲେ ସେ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତହି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାର କରାଇଲେ ସେ। ମାତ୍ର ଫାରୋ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ସୁଖ ସାଗରରେ ଠେଲିଦେଲେ ସେ। ଯେ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଯେ ମହାରାଜା ଗଣଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ସେ। ହିମରୀୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ସିହୋନକୁ ବଧ କଲେ ସେ। ପୁଣି ବାସନର ରାଜା ଔଗକୁ ବଧ କଲେ ସେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଲେ ସେ। ନିଜ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ ସେ। ସବୁ ପାଣିକି ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଶେଷପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆମଙ୍କର ନୂତନ କାଳଗଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ବୁଝିବା। ମହିମାମୟ ସର୍ବସ୍ତ ପିତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ, ତୁମରି ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଅତି ଭିନ୍ନ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ସାଧନ କରୁଛ ତାହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲ ତୁମ ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ଝିଅମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ଶାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସଦା ସର୍ବଦା ଏଠାସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ